टिके टिके कैमरा डाउन करो ओके हाँ बाबा को डाकते हेनी किसी करते हेनी तुम खाली पुओ पाखे थी टोटाली छाड़ी जीवन पुओ पाखे रही मत खाली जैकेटा दियो ठंडा लगे टर्चटा कौन कहला ओके तो फ्रेंड आपमती कही आम छात गोटे किए बाड़ाऊँच आगु वीडियो बन देखी बोधे 2 वर्ष खंतर आगु बाकी मझे भी सेमती बाड़ाऊला कितु किछ दिन पूर्व आपण मित्र जन कमेंट करके मत पचारुले कि भाई तुम छात किए कबाट बाड़ूनी कि भाई मुझे प्राय मझे मझे एमती 15 दिन 20 दिन गोटे सप्ताह को एमती केवे साउंड हुए छात कबाट है कितु मु वीडियो बनई देखे नी पछर कारण कौन भी कही आपको कही कि भाई गोटे थर देखापी बाड़ाऊँच एवं जस्ट पूर्व आम टिके पूर्व 5 मिनट खातर 5 मिनट नुहे 2-3 मिनट पूर्व जस्ट शुणीचु से मुझे जाऊँगी आपको पुणी देखी आज है वीडियो बनई दिन जैकेटा दिन हाँ हाँ मुझे देखिए पलि आस पुओ छाड़ी जीवन ये रही ना ना तुम ये था पुओ को छाड़ी आसबनी है ना ना जीवन टाइम आसिक जानते ना टाइम आसिक देखो 2:27 आसिक ये रही गोटे मिनट टर्चटा नहीं पूरा अंधार चलतु मुझे देखा हाँ मुझे लाइट लगुच बस लाइट जलगला तले समस्ते शुई पड़ते बाबा यपटे तो आसनी जाऊन घर को जाऊन पुओ पाखे रही ये जो कबाटा देखते आम छात ये कबाट साउंड हुए मुझे 2 वर्ष खातर आगु आपको शुणी कि एमती साउंड हो थोड़ा साउंड भी शुणी आपको है पुणी एत दिन पर साउंड हो कहली आज वीडियो बन आपको देखी से आसचे गली कहले बाहर पटू जीवन ये देखे देखते ये पूरा कबाट देखो लक अच्छे पूरा लक देखो देखना ये देखो आपको आर पटे देखा तो हाँ खोलिक आर पट को जाकि देखा सेपटे गोटे लाइट आम स्ट्रीट लाइट लगाई स्ट्रीट लाइट नहीं जो गवर्नमेंट लाइट लगाई से लगाई एपटे पूरा फंका देखा है से पटा एपटे कहीं ना मत तो देखा कैमरा खाली पकई दूसरी आप देखी दिंतु एपटे साइड रे भी कहीं नहीं है देख ये देख ना पूरा एरिया मुझे देखे दूसरी देखो कहीं नहीं आम केते थर चेक कर नुआ नुहे प्रथम थर नुहे ये देखो स्ट्रीट लाइट लगाई ये जगह है यपट को पकड़ाई लाइटा राति सारा सेमती सब चलुची बुझे कि नहीं साउंड ये जो कहले ये आमर ये कमन हो जाए कहीं प्राय टाइम एमती साउंड हुए प्राय टाइम मुझे बहुत थर आसिक आगु भी चेक कर वीडियो आज बनाऊँ कि मुझे सब तो वीडियो बनाई आपको कही वीडियो बन देखानी कि प्राय टाइम साउंड होगा आमर कमन हो जाए देखो ये साइड पटे का अलग कौन सी रास्ता ना आम तौक जावाई केवल से गोटे सीढ़ी पटे ही जावास करें या कहीं आसपारे देखो कहीं आसपारे यापर को पूरा देखो साइड साइड कौन सी रास्ता नहीं छात आसवर ये गोटे रास्ता आमर देखिए ये रहा पानी ड्रम इट कबाट पूरा बाड़ेला भाया साउंड होता पूरा धड़ 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 साउंड होता 3-4 थर साउंड बहुत जोरे भावतु आम से रूम रे शुईचु कबाट फबाट बंद करके लक करके शुईचु तापर भी सेमती साउंड शुणा होता पूरा कान को बाजुला आम निदर उठीचु है राति आसिक 2टा-2:30 है भावतु एत रात कान को मैंने शुणा कि उठीचु ताने केजोर साउंड हो ये आमको टे मैंने एक्चुअली डर डर लगुला आरंभ में एवं एत डर लगे से राति भी आसिक आपको देखा देखो कहीं ये कमन हो गला मुझे जमी कही प्राय टाइम ये देखो बापूर छात है ये बापूर छात देखो देख ना ये घर से पटे सब शोई पड़ते राति प्रबल है एत रात किए अन थे ना बुझे कि नहीं ये है कथा चमकी पड़ी ये कौन होता कहले कबाटे जो लाइट पड़ा बेलू चकचक कला तो चमकी पड़ी मालूम ग्यारंटी देवी मुझे ग्यारंटी देदेवी आप राति ये आसपारे मुझे केवल आपको देखेबी बोली ये जगह राति आसिक देखा है
ଟୋଟାଲି କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି ଏଠିକି ରାତିରେ ଯେମିତିକା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି। ନୂଆ ଲୋକ ଯଦି କେହି ଥିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେବ ଆପଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଯିବ ହୁଏତ ହେଲା ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ ଭାଇ ନୂଆ ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ଶୁଣୁଛୁ ତ ଜଣା ହେଇଛି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କବାଟଟା ପବନ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ପବନ ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ପବନ ନାହିଁ ଟିକେ ବି ପବନ ନାହିଁ। ମୋ ଚୁଟି ଫୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଉଡ଼ୁନି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଟୋଟାଲି କିଛି ପବନ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲି ପବନ ହରିକା କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାକି କବାଟ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛାତ ଉପରୁ ଦୁଇଟା ତ ଲକ୍ କରାହେଇଛି ଏଠି ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଏଠି କେହି ବି ଆସିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲକ୍ ହେଇକି ରୁହେ ତଳ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲକ୍ ରହୁଛି। କବାଟ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁରା ସେମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ ମୁଁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବେ ବି ୟା ଉପରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଉପରଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କି ୟା ଉପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ହେଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନୂଆ ନୁହେଁ ମାନେ ସେବେଠାରୁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ମୁଁ ମଝିରେ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାରିକି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ସେଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖାଇନି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କେବେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ ଇଏ ହେଲା କଥା ବାକି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଚାର୍ଜ କମି ଆସିଲାଣି ଚାଲ ତଳକୁ ପଳେଇଯିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳେଇଦିଏ ଏଇପଟିକି ବାବା ବାବା ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଳାର କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଥିନି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଳେଇଲା ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କବାଟ ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୁଏ ସେଇରକମ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କବାଟ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାବା ଚୋର ନୁହେଁ ଚୋର ଏଠି ଆସିବ କେମିତି ଯେ ପୁରା ଦେଖିଛି ରୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନା ନା ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତୁ ଦେଖିଯିବୁ ଡାକିବୁ ତ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଫୁଟେଜଟା ଖାଲି ଲାପଟପ୍ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖେ ସେଥିରେ ଅଛି କି।